Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning. Good morning. How are you this morning? Yeah. I'm fine. That is you. Okay, I'm fine too. Thank you. Thank No, you. today, please, for seeing your attending, untuk melihat kehadiran kalian, maybe just a minute. There is no, tidak ada 1 menit. Please turn on your video, all of you. Untuk mengetahui kehadiran kalian, coba nyalakan videonya semuanya, hanya walaupun hanya sebentar. Coba, 1, 2, 3, go. Sudah. Come on. Sudah. Oh, okay. Who is the boy? Siapa anak laki-laki itu tadi? Who is the boy? Rehandika, Pak. Rehandika Oh, Perdana. Rehandika. Mana Rehandika? So, yeah. Okay, thank you, Rehandika. You wear your uniform, Rehandika? Do you wear your uniform? Apa, Pak? Nggak tahu, Pak. Memakai seragam? Ya, selalu tuh, Pak. Oh, show me. Tunjukkan Sampai bawah pada itu, Pak. saya. Oh, sampai bawah, Pak. Mana ya, belum kelihatan. Ini, Pak. Ini celana saya, Pak. Okay, thank you, Rehandika. Okay, today we are going to study about asking and giving opinion. Ya, hari ini kita mau belajar cara meminta dan memberi pendapat. Oke, kita hari ini mau belajar apa ya? Halo? What will we learn today? What we are going to study today? Kita hari ini mau belajar apa? Tidak ada yang menjawab. Kita hari ini mau belajar apa? Oke, kalau gitu saya tunjukkan saja. Nah, ini. Hari ini kita mau belajar tentang, coba dibacakan dari situ. Please you read. Kita mau belajar apa? Masih mendengar saya? Asking and giving opinion. Iya, asking artinya meminta, and then giving artinya memberi, opinion. Nah, kita hari ini belajar tentang meminta dan memberi pendapat, ya. Nah, untuk menanyakan pendapat. Nah, ini untuk menanyakan atau ekspresi untuk meminta pendapat atau asking opinion. Ada what do you think of? Ya, apa sih pendapatmu tentang apa misalnya? What do you think of our school misalnya? Apa sih pendapatmu tentang sekolah kita? Gitu. Terus what do you think of about? What's your opinion of? What do you feel about? What can you say about? Nah, itu cara kita meminta pendapat. Ada what can you say about? How do you feel about? Do you think? Nah, itu cara untuk apa? Meminta pendapat seseorang, ya. Yuk, setelah no, please repeat after me. Coba sekarang ulangi setelah saya, ya. Are you ready? Are you ready?
Ready. Okay, now please repeat after me. Ulangi setelah saya. What do you think of? What do you think of? What do you think about? What do you think about? What's your opinion of? What's your opinion of? What do you feel about? What do you feel about? What can you say about? What can you say about? How do you feel about? How do you feel about? Do you think? Do you think? Do you think? Nah, itu tadi cara untuk meminta pendapat. Apa sih pendapatmu tentang? What do you think about? What your opinion about? Ya, apa sih pendapatmu tentang? Nah, itu ya, itu ada beberapa. You can choose one of them. Ya, bisa memilih salah satu dari ungkapan ini. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita memulai untuk memberi opini atau memberi pendapat? Contohnya, in my opinion, menurut pendapat saya, in my view, I think, I believe, I guess. Nah, untuk memberi pendapat bisa diawali dengan kata-kata itu ya, in my opinion, in my view, I think, I believe, I guess. Nah, now, please repeat after me. Kita ulangi setelah saya ya, coba biar. In my opinion, In my opinion, in my view, in my view, I think, I think, I believe, I believe, I guess, I guess, to my mind, to my mind, what I have in my mind. what I have in my mind, Ini contoh atau awalan kalau kita mau memberi pendapat. In my opinion, menurut pendapat saya, in my view, I think, ya, saya berpendapat, I believe, I guess. Nah, itu bisa kita awalannya ya. Nanti tergantung. Nah, it's depend on the thing or situation or person ya, tergantung nanti situasinya. Nah, ini jawabannya. Jawaban atas pendapat. Bisa I think so. Ya, saya kira demikian. That's right. Ya, betul. It's true. Ya, betul. Itu kalau kalian sependapat ya. Sependapat dengan yang diucapkan oleh lawan bicara. Ya, bisa I think so. That's right. It's true. Bagaimana kalau tidak setuju atau tidak sependapat dengan opini seseorang? You can say I don't think so. Oh, saya kira tidak demikian. Nah, gitu ya. If I may say so, jika saya boleh berpendapat, nah itu juga artinya tidak sependapat atau bertentangan dengan lawan bicara. Atau I disagree, saya tidak setuju atau saya tidak sependapat. Gitu ya. Nah, itu contoh jawaban atas pendapat, setuju atau tidak setuju, atau sependapat atau tidak sependapat. Coba kita ucapkan dulu, ulangi setelah saya. I think so. Come on, repeat after me, ulangi setelah saya. I think so. I think so. That's right. That's right. It's true. It's true. I don't think so. I don't think so. If I may say so, If I say so, I disagree. may say so, I disagree. I disagree. Nah, itu ya.
Coba sekarang kita lihat contoh penggunaan ekspresi di dalam. I think so. Oke. Sekarang kita mau melihat contoh penggunaan I ekspresi think so. di dalam dialog. Ya. Contohnya di situ ada Right. Ada siapa di situ? Di dalam contoh penggunaan ekspresi di dalam dialog, No. ya, di situ ada 3 contoh. I don't think so. Ada contoh ya, ada 3 contoh. Yang pertama, dialog percakapan atau percakapan antara Erna dan Adi. Ya, sudah nampak di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah. Yuk kita baca. Tirukan saya dulu deh, yuk tirukan saya. What do you think of our mathematics teacher? What do you think of your mathematics teacher? He is smart and teaches us clearly. He is smart and teaches us clearly. That's right. That's right. Nah, itu ungkapan yang pertama. What do you think of our mathematics teacher? Itu meminta ya, meminta pendapat, diawali dengan what do you think of? Nah, apa sih pendapatmu tentang guru matematika kita? Terus Adi give opinion. Adi memberi opini. He is smart and teaches us clearly. Oh, dia pandai dan mengajar kita dengan jelas. Nah, terus Erna ini jawabannya membetulkan. That's right. Ya, betul. Itu ya. Sekarang contoh dialog yang kedua. No, repeat after me. Ulangi setelah saya ya. What is your opinion of smoking? What is your opinion of smoking? No smoking. I think smoking is not good for our health. I think Smoking is not good for our health. I think so. Think so. I think so. Nah, ini ya. Meminta pendapat, what is your opinion ya. Kemudian memberi pendapat, kemudian jawabannya I think so. Saya sependapat, saya kira demikian gitu ya. Coba kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga antara Hani and Ardi. Ya, repeat after me. Do you think it will rain today? Do you think it will rain today? Hi guys, it's going to rain today because the sky is cloudy. I guess it is going to rain today because the sky is cloudy. The sky is cloudy. I don't think so. I don't think so. The sun still shines. The sun still shines. Ya, do you think artinya do you think it will rain today? Apakah kamu berpendapat bahwa it will rain today, hari ini akan hujan? Terus Ardi memberi pendapat, hi guys, saya berpendapat atau saya kira it is going to rain today. Ya, hari ini akan hujan because karena the sky is cloudy ya, karena langitnya mendung atau cuacanya berawan. Kemudian Hani memberi pendapat yang lain, ya, I don't still shining karena matahari masih bersinar. Nah, itu 3 contoh dialog atau singkat yang berisi tentang
opinion, ya, yang berisi tentang meminta dan memberi pendapat. Contoh yang lain lagi. Nah, ini. Contoh yang lain. Ini ada di buku kalian, ya. Have you read it? Tadi malam sudah membaca bukunya? Halaman Pak Warno minta I ask you to read book on page halaman berapa ya kemarin? Pak Warno mintanya? Masih ingat? Ya, halaman 9 sampai 12. Ya, kebetulan ini yang Pak Warno tampilkan yang di halaman 12. Ini contoh percakapan singkat, ada 2 itu ya. Ada 2 percakapan singkat. Ya, coba kita baca bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3, go. What do you think of our classroom? Yeah. I think it's a bit dirty, but it's big and tidy. What do you think of Sita? I think she's smart, but she's bit talkative. Nah, itu contoh singkatnya ya. Coba no please girls, anak perempuan membaca yang gambar anak perempuan itu ya. And then boys, anak laki-laki membaca yang gambarnya anak laki-laki yang berkumis itu anak laki-laki ya. Oke, come on. 1, 2, 3, go. What do you think of our classroom? I think it is a bit dirty, but it's big and tidy. Next. Yang kedua. 1, 2, 3, go. What do you think of Sita? I think she's smart. She is a bit Ya, Pak Warno artikan sedikit ya biar tahu ya. Yang pertama, what do you think of our classroom? Apa sih pendapatmu tentang ruang kelas kita? Nah, yang anak laki-laki menjawab, I think, saya berpendapat it's a bit dirty. Ya, saya berpendapat ruangannya sedikit kotor, tapi it is big and tidy. Ya, tapi besar dan rapi. Nah, kemudian contoh yang kedua, what do you think of Sita? Apa sih pendapatmu tentang Sita? Nah, yang satunya menjawab, I think she's smart. Saya berpendapat dia itu cerdas. But she is a bit talkative. Tapi dia sedikit banyak cara. Nah, itu tadi contoh-contoh dalam dialog. Nah, no, please ask me. Sekarang siapa yang belum jelas dan silahkan bertanya. Silakan boleh bertanya. Any question? No question. No question. Nah, coba sekarang what is it? What is it? Please turn on your video. Sekarang nyalakan videonya. Kita berkomunikasi sebentar. Oke, what is it? Do you see it? Kalian melihat yang di layar? Lihat, Pak. Ya, what is it? Tisu, Pak. Ini, what is it? Flower, Pak. Flower. Coba kalian flower. Silahkan bertanya pendapat
tentang ini, bagaimana membuat kalimatnya? Bertanyanya bagaimana? Untuk seseorang biar berpendapat tentang this flower. Pertanyaannya bagaimana? What do you think of our flower? Okay, good. What do you think of this flower? Apa sih pendapatmu tentang bunga ini? Pendapatnya bagaimana? Come on, Rehandika. You still there, Rehandika? Enggak tahu, Pak. Nah, Rehandika, what do you think of this flower? Apa pendapatmu tentang bunga ini? Bagus, cantik. Nah, say in English. I think, menurut saya, itu dong, yuk. I think it's funny. Oh, it is funny? Bunga ini lucu? Yes. Yes. Nah, and then Arbila. Halo Arbila. What do you think of this flower, Arbila? Oke, belum nyambung, berarti semuanya. Oh, yes, all of you. All of you, semuanya menjawab. Ya. What do you think of this flower? I think nice and better beauty. Ya, I think the flower is nice and beautiful. Ya, saya berpendapat bunganya indah. Ya, bunganya sangat indah. Oke, and then, nah, ini aja deh HP-nya Pak Warno. Come on. What do you think of this mobile phone? Apa sih pendapatmu tentang HP ini? Pendapatnya bagaimana? Come on. The handphone is too old. Ya. Oh, HP-nya sudah terlalu lama. Ya. Terlalu tua. Oh ya, terlalu tua ya. The handphone is too old, but it's very useful ya. Ya, HP-nya sudah terlalu tua, tetapi masih sangat berguna. Terus pendapatnya setuju nggak? Kalau setuju bilang I think so. Saya sependapat. Kalau tidak sependapat bagaimana? You say I don't think so. Begitu ya? Oke, any question? Ada pertanyaan? We have still 5 minutes, masih 5 menit. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ada pertanyaan? No question, sir. No question. Oke. Kalau nggak ada Pak Warno yang bertanya lagi deh. Ya. Do you think Rehandika is handsome? Apa, Pak? I think so. Ya, I think so. Oke. Tadi Pak Warno minta pendapat. Apakah Rehandika itu ganteng? Ada yang sependapat, I think so. Berarti saya kira begitu. Gitu ya? Oke, terima kasih. Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, masih ada 4 menit. Nah, di buku kalian, on your book, ya, from page 9, dari halaman 9 sampai 12, ya, 9 sampai 12, itu ada, there is some short dialog, ya. Ada dialog singkat ya. And there is maybe 10 ya.
Ada 10 dialog singkat. Ada yang main gitar. Ya. Nah, tugas kalian siap? Tugas kalian nanti please choose 5 of short dialog, memilih 5 dialog singkat yang ada di halaman 9 sampai 12. Pilih dan tulislah kembali ya 5 dialog singkat yang berisikan asking and giving opinion. Ya, jadi memilih 5 dialog singkat yang ada di halaman 9 sampai 11 dipilih dan ditulis kembali ya. Siapa? Kalian mau cuma memilih 5 saja. Ya. Dipilih kemudian ditulis kembali di dalam buku tulismu and then please submit to me by WhatsApp. Dikirim melalui WA saja ya. Biar kalian tidak lupa menulis. But don't forget to write your full name and class. Jangan lupa menulis nama dan kelasnya. It is clear? Sudah jelas? Yes. Yes. Oke, kalau sudah jelas, sebentar lagi Pak Warno akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Warno akhiri ya, karena sudah cukup pertemuan kita. Tapi Pak Warno absen dulu sebentar sebelum meninggalkan mana? Oke. Sudah ya, terima kasih. Thank for your attention. Ya. Terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini sudah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh keluar.